الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Justement pour le début de cet après-midi, Inch'Allah, avec une série de conférences, nous sommes en présence de Cheikh Ahmed Houleil. Cheikh Ahmed Houleil, خريج الأزهر الشريف من كلية الشريعة والقانون، وكذلك هو درس القانون بالكلية كلية عين شمس في الدراسات العليا بكلية الحقوق. فهو رئيس ومؤسس هيئة العلماء بألمانيا سابقا، وكان مستشار سابقا بوزارة الأوقاف المصرية، يعني قبل ما تعرفون ما وقع في مصر. فهو الآن قاطن في فرانكفورت في ألمانيا، وإمام بمسجد الهدى في فرانكفورت. مرحبا بالشيخ الفاضل. اهلا بكم، ربنا يحفظكم. Cheikh Ahmed Houleil, comme je l'ai dit, il est diplômé de l'université de Lazare dans la charia, et aussi il a fait des études de droit. Donc il est président et en même temps fondateur de l'Union des savants en Allemagne, et aussi il était conseiller en Égypte dans le ministère des Awqaf al-Misriya, des affaires religieuses. Et maintenant, il vient de Francfort, il est imam dans la mosquée, dans une des grandes mosquées de Francfort. Donc il nous fait l'honneur d'être parmi nous, Inch'Allah. Kalima awwaliya, Inch'Allah, tarahima min al-Sheikh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني في الله والأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سعيد جدا بوجودي بينكم في هذا الملتقى. أشكر الله عز وجل أن وفقنا للحضور، وأشكر الإخوة في جمعية أمل والاتحاد وكل الإخوة الذين قاموا ووقفوا خلف هذا العمل المحترم وهذا الملتقى الكريم. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم، وأشكرهم على هذه الدعوة الطيبة الكريمة. شكرا جزيلا. دعونا الشيخ أحمد هوليل إن شاء الله في محاضرة اليوم بموضوع منظومة الأسرة في القرآن الكريم، يعني la conception coranique de la famille. فليتفضل شيخي مشكورا بتقديم هذه المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الإخوة الأحباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الكريم المتميز والنوعي، والذي يتحدث ويعالج كل القضايا المتعلقة بالأسرة المسلمة، ومناقشة الأمور المتعلقة بها والأحكام المتعلقة بها والتحديات التي تواجهها، وهو موضوع في غاية الأهمية. صحيح أننا تحدثنا عنه كثيرا وناقشناه في ملتقيات عدة ومؤتمرات كثيرة، ولكني أؤكد لكم أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، يحتاج إلى كثير من التوضيح والتكرار في نفس الوقت. يعني لا يوجد ما يمنع أن نتحدث عنه في أكثر من مؤتمر وأكثر من ملتقى لمكانته وأهميته الكبرى والقصوى. الإخوة الأفاضل أسندوا إلي محورا في غاية الأهمية من محاور هذا الملتقى الكريم، وهو منظومة الأسرة في القرآن الكريم، أي كيف تناول القرآن الكريم موضوع الأسرة، كيف تحدث القرآن الكريم عن الأسرة، كيف اهتم القرآن الكريم بموضوع الأسرة. وباختصار شديد، لأن الموضوع كبير جدا وضخم، وأنا أرى أن الإخوة والأخوات سيغطون بإذن الله عز وجل جوانب متعددة في هذا الموضوع الكريم. أقول لكم القرآن العظيم، وحينما نتحدث عن الأسرة في القرآن لا يتصور البعض أننا نتحدث عنها في القرآن وفقط، بل في القرآن وفي السنة،
باعتبار أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفك أبدا عن القرآن ولا تنفصل أبدا عن القرآن، فهي شارحة له في بعض المواقف، مفصلة لبعض موجزه في بعض الأماكن الأخرى فيما ورد عن نبينا وحبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم. أقول لكم إخواني في الله، الأسرة بهذا اللفظ ربما لا تجدها موجودة في القرآن. لفظ الأسرة إذا قرأت القرآن الكريم ربما لا تجد هذه اللفظة، لفظة الأسرة، موجودة بين ثنايا آيات القرآن الكريم وكلمات القرآن الكريم. لكني أقول لكم لم نجد اهتماما كبيرا ورعاية شاملة من القرآن العظيم لموضوع من المواضيع كما وجدناه بالأسرة. اهتم بها اهتماما باهرا وأحاط بها من جميع جوانبها وتحدث عنها من كل زواياها. صحيح اللفظة غير موجودة، ولكنه تحدث كما سنبين الآن، تحدث عن مكانتها ومنزلتها وعن تكوينها وعن أحكامها وعن آدابها وعن دورها وعن واجبها في يعني عرض رائع جدا وتناول محترم وحضاري جدا. تعريف الأسرة أولا قبل أن نخوض فيما يتعلق بهذا الكلام وبهذا الموضوع، كما ذكر بعض أصحاب القواميس اللغوية أن الأسرة جاءت من الأسر، الرجل أسير عند زوجته والمرأة أسيرة عند زوجها، أسيرة الحب، أسيرة الترابط، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جاء في المعجم الوجيز: الأسرة أهل الرجل وعشيرته، والأسرة الجماعة يربطها أمر مشترك. وجاء في لسان العرب: الأسرة الدرع الحصينة. وأنا من خلال هذه التعريفات الكثيرة التي جاءت في قواميس اللغة العربية استطعت أن أقول إن الأسرة هي هذا المحضن القوي المليء بالحب الدفاق والمترابط، وهي درع حصينة لأن المرأة فيها آمنة على نفسها عند زوجها، والرجل فيها آمن على نفسه من المعاصي والانزلاقات والشهوات والنزوات، لأن عنده الزوجة التي أحلها الله عز وجل وأباحها الله تبارك وتعالى له. فالأسرة بهذا المفهوم تحوي كل هذه المعاني: المحضن الطيب، محضن الحب والرحمة والود والحنان والألفة، محضن الدرع الحصينة التي يتحصن فيها كل من الزوجين، وهي درع حصينة أيضا للأبناء والذرية. فالآباء كما سنرى الآن يبذلون جهدا جهيدا من أجل أبنائهم تربية وتوجيها ونصحا ورعاية وقيادة وريادة، والأبناء أيضا هم درع حصينة للآباء من خلال البر والسمع والطاعة والانقياد والإذعان والاحترام والتوقير. لذلك جعل الله عز وجل طاعة الوالدين مقترنة مباشرة بعبادة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لذلك إخواني في الله وجدنا القرآن يرعى شؤون الأسرة من بداية تكوينها، يتحدث عن التكوين والإعداد والترتيب والتوجيه، يتحدث عنها كأسرة بعدما تنشأ أو بعدما تنشأ، ما هي العلاقة بين الزوجين، كيف تكون، كيف تتم، ما هي الأحكام المتعلقة بذلك، وكما سنرى بإذن الله عز وجل بعد أن نترجم هذه الفقرة. Cheikh, il a commencé par vous remercier d'être là et participer à cette première conférence que les frères qui ont organisé cette rencontre ont confiée à Cheikh Ahmed Houleil, qui concerne un terme qui est d'une grande importance. Il l'a qualifié ainsi: le thème de la famille, il est toujours important, il le restera toujours, et il ne faut pas cesser de le répéter et d'en parler, parce que c'est d'une extrême importance que ce sujet-là soit maîtrisé à travers les générations,
afin qu'il soit assimilé et donné toutes les dimensions que le Coran a voulu ainsi pour les musulmans, pour incarner cette volonté divine sur terre, de construire ou bien d'édifier une famille qui est solide. La première partie, Cheikh nous a parlé du sens étymologique de l'Usra, de la famille en lui-même, mais ce n'est pas forcément que dans le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'elle peut venir des fois pour expliquer le Coran, comme elle peut venir en termes de complément. Le complément en ce qui concerne de sharia, et donc c'est important qu'on jette un coup d'œil sur le Coran et aussi sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le Coran, Cheikh nous dit, on ne trouve pas le mot Usra. Usra en tant que tel, en tant que mot dans le Coran, mais l'importance qui est donnée à cette notion de famille, elle est très importante et vous trouvez ça à travers le Coran d'une manière qui est très très noble, d'un respect et d'une valeur, d'une grande importance que le Coran donne à cette notion de famille dans les passages. Donc il y a le respect aussi dans les dimensions de civilisation. La famille dans le Coran ou bien dans l'islam d'une manière générale, elle a plusieurs dimensions civilisationnelles. Il faut le prendre ainsi parce qu'il y a une notion de témoignage qui est derrière. Alors en termes littéraires ou bien en termes étymologiques, le mot que vous trouvez dans les livres en arabe expliquant le mot al-usra, ça peut être tous les liens de parenté d'un individu. Les gens qui ont un lien de parenté avec l'individu, ça constitue sa famille. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Mais aussi, on peut trouver n'importe quel groupe qui a un lien quelconque. Un groupe qui a un lien commun, ça peut constituer une certaine famille. En David, on dit la famille, comme on dit en France, par exemple, la famille des chasseurs ou bien la communauté des chasseurs, ça peut constituer aussi la famille. Mais aussi, en langue arabe, et ça c'est le plus important sur lequel il a insisté Cheikh, c'est une sorte de bouclier. La famille, c'est un bouclier, tel un bouclier pour un combattant devant tout ce qui peut lui nuire à travers sa vie au quotidien. Mais Cheikh, il dit, à travers ces mots-là et ces différentes explications, Cheikh, il trouve dans ça que le mot Usra, déjà, ça vient de Asara. Asara, c'est comme la notion de prison, prisonnier. Et prisonnier, Cheikh, il explique dans le sens que le mari, il est prisonnier par les liens d'amour et d'affection, prisonnier de sa femme, et la femme aussi, il est prisonnière par les liens d'affection et d'amour vis-à-vis de son mari. Et ainsi aussi les enfants, ce lien d'affection et d'amour et d'entente au sein de cette foyer-là, ça rend plus ou moins une prison, mais qui est agréable. Après, le mot, il est un peu fort à expliquer en français, mais le mot asara, on peut tirer le mot prisonnier ou bien lié, un lien qui est solide. Mais ça, le lien d'amour, le cheikh nous a parlé d'un verset que vous connaissez tous, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces signes, il a créé pour nous, j'ai créé pour vous des femmes afin que vous trouviez paix et amour auprès de vos femmes. Donc cette paix-là et cet amour, c'est les liens parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi les enfants, le fait d'être obéissant envers les enfants, être bon envers les enfants, birrul walidain, c'est parmi les choses sur lesquelles l'islam il a beaucoup insisté afin que ce foyer-là, ou bien ces dimensions, soit un bouclier pour le mari, pour la femme et pour les enfants aussi durant toute une vie. Voilà, barakallahu fiik, tafaddal Cheikh. اهتم القرآن إخواني في الله بداية بموضوع تكوين الأسرة، بناء الأسرة، كيف تبنى الأسرة المسلمة بناء رشيدا، بناء صحيحا، بناء قويما. جاء ذلك في 4 مراحل في غاية الأهمية. المرحلة الأولى وهي مهمة جدا، مرحلة الاختيار، أن يختار الرجل أو أن يحسن الرجل اختيار الزوجة. والإسلام دعانا إلى أن نتخير المرأة الطيبة، المرأة الصالحة. بعض الناس عندهم نظرة قاصرة، يظن أن الزواج فقط للقاء المتعة والشهوة. أبدا، الأسرة عندنا أعمق من هذا، أبعد من هذا، أعظم من هذا وأشمل من هذا. هذه الزوجة وهذا الزوج سيكونان الأسرة التي هي اللبنة العظيمة والقوية في المجتمع، والتي كما قلت إن قويت قوي المجتمع، وإن ضعفت ضعف المجتمع، وإن كانت صحيحة صح المجتمع. لذلك يهتم في موضوع الاختيار، أن يحسن الإنسان الاختيار، وراعى الكفاءة في موضوع الاختيار.
وهو موضوع أهملناه الآن. أصبحت البنت الآن في غالب الأحيان في غالب المجتمعات العربية والإسلامية ليس لها الحق أن تختار، ونلصق هذا ظلما وزورا بالإسلام وهو ليس من الإسلام. البنت لها الحرية الكاملة أن تختار هذا الزوج الذي ستعيش معه. أخي في الله وأختي الكريمة، نحن من الممكن وربما من المقبول عقلا أن نكره الأولاد على أكلة معينة، على شربة معينة، على رحلة معينة، على لعبة معينة، لكن لا ينبغي أبدا أن نكره المرأة على أن تتزوج من لا تحب. وعندنا مآسي ومشاكل معضلة في هذا الجانب، تتزوجه غير راضية وغير يعني قابلة، وبعد ذلك نتحدث عن مشاكل وعن فراق وعن هروب وعن طلاق. الإسلام يراعي من البداية، يراعي الاختيار. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، خطبت فلانة بنت فلان. قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال العلماء: وإذا كان للرجل أن ينظر للمرأة فالمرأة لها نفس الحق. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لها الحق أن تنظر وأن تراه وأن تتعرف عليهم. وموضوع الكفاءة عند موضوع الاختيار، موضوع الكفاءة من أهم القضايا، الكفاءة العقلية والثقافية والفكرية والذهنية والمعرفية، موضوع ننساه. أحيانا تجد البنت هنا في بلاد الغرب خاصة درست إلى أعلى الدرجات في الدراسة، معها الماجستير أو الدكتوراه، ولكن أباها يكرهها على أن تتزوج ابن عمها أو ابن خالها الذي هو ربما أمي أو حصل من المعلومات القليل جدا، فتجد فجوة في البيوت. وأنا عندي حالات وربما عندكم مثلها العشرات والمئات هنا في بلاد الغرب، الفتاة التي حصلت على الدكتوراه وزوجها الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وبالتالي يوجد تنافر في المعرفة والثقافة والحوار والكلام والحديث الذي يؤدي إلى نفرة ويؤدي إلى تفريق ويؤدي إلى تطليق. الإسلام يراعي هذا الجانب، جانب الكفاءة عند موضوع الاختيار. الأمر الثاني سريعا موضوع الخطبة، وقد جعل الإسلام لها آدابا معينة في موضوع الخطبة، أن يذهب الإنسان إلى بيت الزوجة من الأبواب، لا يذهب من الشبابيك. لا يوجد عندنا التعارف الشخصي عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة أبدا، يذهب كما يقول الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. يذهب إلى بيت من يريد أن يتزوجها مباشرة، إلى أبيها، ويتحدث عن نفسه وعن حياته ويراها وتراه ويتكلم إليها وتتكلم إليه في موضوع الخطبة. وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام المواصفات التي من أجلها يقبل الرجال على النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرحلة الثانية عقد الزواج، وقد سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، عقد مقدس له قداسة وله احترام، ليس لعب. هناك بعض الناس الآن يلعب بالزواج، يلعب به، يقول لك لا تتزوج عند الحكومة الفرنسية ولا عند الحكومة الألمانية، تزوج في المسجد. ليه؟ لأن زواج المسجد لا يحمله أي مسؤولية، إذا أراد أن يتركها يتركها ولا يجد من يتابعه أو يرى أبدا. هذا العقد هو ميثاق غليظ، ينبغي أن يبنى على الرضا، وينبغي أن يبنى على الإجاب والقبول، وينبغي أن يوجد فيه المهر والصداق، وهو نوع من التقدير والاحترام للمرأة في الإسلام. وقد جعله الله عز وجل مفتوحا دون حد، كما قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وعندنا القصة الشهيرة لسيدنا عمر رضي الله عنه لما أراد أن يجعل حدا للمهور، وقفت امرأة وقالت: كيف تفعل هذا يا عمر؟ يعطينا الله وتمنعنا أنت؟ قال: كيف ذلك؟ فتلت عليه هذه الآية فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، فالمهر حقها ينبغي أن يعطى لها بنوع من التقدير والاحترام، لأننا نؤسس بيتا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحلة الرابعة مرحلة البناء أو الزفاف أو الدخول بالزوجة، وقد جعل لها الإسلام طريقة رائعة. يذهب الرجل في نوع من التقدير للمرأة ويحضرها بنوع من الوليمة والغناء الطيب. جاءت
السيدة عائشة رضي الله عنها مرة فسألها النبي أين كنت؟ فقالت كنا في عرس من أعراس الأنصار. قال هل غنيتم؟ قالت لا. قال هل غنيتم فإن الأنصار قوم يحبون الغناء. عندنا فسحة في الإسلام أن نجعل فرحة ووليمة وغناء وإنشادا حتى ندخل الفرح والسعادة على الزوجين إيذانا بميلاد هذا المولود الجديد وهذه الأسرة الجديدة التي ستكون لبنة في بناء المجتمع القوي المسلم بإذن الله عز وجل. Barakallahu fik Cheikh. Donc pour la deuxième partie, en fait, pour montrer l'importance, en fait, parce que c'est l'édification. Et j'insiste, je trouve ce mot-là, il est important, édifier un foyer musulman, ou bien pour que la famille soit sur des bases solides. Le Coran lui-même, il a donné une importance sur ces étapes-là. Et Cheikh, il nous présente 4 étapes importantes pour que ce foyer soit solide. La première des choses, c'est une des bases pour justement contracter un mariage, c'est ce qu'on appelle l'équivalence sociale, al-kafa'a. La notion d'équivalence, elle est très importante afin que les deux natures, les deux personnes, les deux époux soient en phase au niveau intellectuel, au niveau aussi social d'une manière générale, parce que les natures et les cultures sont très importantes dans la construction d'un foyer. Et malheureusement, il déchire, on oublie souvent cet aspect. On voit quelques aspects d'autres qui sont aussi importants, mais on oublie cet aspect d'équivalence sociale. Et il a donné l'exemple, notamment ici en Europe, certaines jeunes femmes, par exemple, elles ont étudié, elles ont obtenu des diplômes, ça peut varier jusqu'au le diplôme de doctorat, par exemple, et puis on trouve les parents, par des soucis de liens de parenté, ou puis privilégier la famille, il oblige peut-être la fille, ou bien il la pousse à se marier avec quelqu'un de la famille qui n'a pas forcément la même équivalence au niveau des études et au niveau du foyer. Les discussions ne seront pas à la hauteur justement de cette volonté divine que le foyer justement il soit quelque chose de très important à maintenir. Donc cette équivalence, elle est importante et ça vient dans les préliminaires, on va, si j'ose dire, de cette manière-là. Il nous a raconté l'histoire d'un des compagnons, il a dit au prophète alayhi salam, je me suis fiancé ou bien j'ai demandé la main d'une telle femme qui est la fille de tel. Il lui dit, est-ce que tu l'as vue? Il lui a dit, non, je ne l'ai pas vue. Il lui dit, tu as le droit de la voir. Et les ulama, ils disent, elle aussi, elle a le droit non seulement de la voir, mais ce qu'on peut sortir de là, c'est se voir et essayer de chercher une entente sur cette équivalence sociale et voir est-ce qu'on peut justement vivre ensemble sur certains aspects qui sont au niveau des identités des individus, est-ce qu'on peut les rapprocher et notamment l'équivalence sociale est très importante. Le deuxième point, c'est les fiançailles. Ces fiançailles, c'est une approche qui est importante en islam, mais il y a des règles. Cheikh, il insiste sur le point, les rencontres sur Internet, les rencontres un petit peu biaisées, qui ne sont pas les bonnes voies que l'islam il a instauré, ce sont des choses qui peuvent apporter des déviations au niveau du parcours de l'édification du foyer. Donc c'est pour ça l'islam, il dit rentrer dans les foyers par les bonnes portes. Et les bonnes portes, c'est justement le contact directement avec les parents. Et puis l'homme en question, il peut expliquer son parcours, il parle de lui-même, il est intéressé par la fille. Et puis le cheminement de la construction du foyer, il est sain. Plus ou moins. Donc vous connaissez ce genre de choses, mais aussi le moment important, c'est le contrat. Il n'y a pas de contact entre les deux époux, notamment la notion de khalwa, avant le pacte du mariage. Et dans le Coran, comment il a traité de mithaqan ghalidha. C'est un pacte consistant, un contrat qui est consistant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a au moins, Cheikh il a cité 2 choses qui sont importantes, c'est la notion de ar-rida. Les deux parties qui soient contentes, on ne peut pas forcer quelqu'un, notamment les filles, pour se marier avec quelqu'un, ou l'inverse aussi, il y a même des gens qui obligent le garçon à se marier avec une fille du bled, par exemple, soi-disant qu'il y a les principes qui sont ancrés. Non, on ne peut pas forcer quelqu'un, surtout par rapport à cet aspect du mariage. Le deuxième point, c'est la notion de as-sadaq. Al-mar, c'est la dot. C'est important, c'est un des piliers aussi de ce contrat-là, parce que c'est quelque chose qui est dans les fondements du contrat de mariage, mais il faut le donner avec un certain respect, c'est pour donner de la valeur justement à ce contrat-là.
Et le quatrième point, c'est donner aussi un aspect festif au mariage, à ce contrat. Et le cheikh nous a parlé de Aïcha radiallahu anha. Il est venu voir le prophète, il lui a dit, où est-ce que tu étais, Aïcha? Il lui a dit, j'étais dans un moment de mariage au sein de Médine. Il lui a dit, est-ce que vous avez chanté, est-ce que vous avez montré un aspect de célébration, un aspect festif? Il lui a dit, parce que les gens de Médine aiment bien la chanson ou bien les chants, il faut le faire. Et cheikh, il insiste sur ça, il faut que nos mariages ne soient pas des moments qui sont ternes. Il faut donner de l'importance à cet aspect-là parce qu'on est en train de fonder un foyer qui a une grande importance pour la société. المرحلة الثالثة أو العنصر الثالث وهو أهم عنصر في موضوع اليوم العشرة الطيبة بين الزوجين. نحن أحسننا الاختيار، راعينا الأحكام الشرعية المتعلقة بإقامة الأسرة، الخطبة وعقد الزواج والبناء أو الزفاف، وأقمناها على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ها نحن الآن نرى أسرة وليدة الآن موجودة. دعانا الإسلام إلى أن يحسن كل من الزوجين العشرة الطيبة للآخر. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. وكلمة العشرة بالمعروف كلمة فضفاضة، هي في حد ذاتها يمكن أن تكون عنوانا لمؤتمر، عنوان مؤتمر كامل، موضوع العشرة بالمعروف. أنا أتحدث إليكم الآن في خطوط عريضة ونقاط سريعة. الكلمة الطيبة مطلوبة من الزوجين، كلمة طيبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدلل السيدة عائشة رضي الله عنها يقول لها يا عائش، عندنا بعض الناس الآن هذه الأمور عنده عيب، لو نادى على زوجته كده بكلام دلة تقول له يا راجل اسكت، ما تتكلمش، ما أحرجتني، لماذا نديت علي هكذا؟ مع أن هذا في الإسلام. أنا أقول دايما الشباب عندهم حب وعشق وغرام في الحرام، ولما يتزوج يصاب بالخرس الزوجي لا يتكلم. والإسلام يدعونا إلى الكلمة الطيبة. اشرح صدرها بكلمة طيبة، أدخل عليها الفرحة والسرور بالكلمة الطيبة والمدح والثناء على ما تقدم وعلى ما تطبخ وعلى ما تلبس وعلى ما تصنع. وهذا كان ديدن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدلل. حتى الحديث المروي عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما جلس في مجلس ينظر إلى عمرو بن العاص، فتصور عمرو بن العاص تصور هكذا أنه أحب واحد وأقرب واحد إلى رسول الله، فجاءته الجرأة مرة وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ وسأله كأنه ينتظر أن يقول له أنت يا عمرو، لأنه كل ما يجلس ينظر إليه، ولكنه نسي عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الرسول كان ينظر لعمرو ولأبي بكر ولعمر ولعثمان ولطلحة والزبير وخالد، وكان صلى الله عليه وسلم يوزع هذه النظرات الحانية الطيبة الكريمة بين صحابته جميعا. فسألهم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. مين فينا الآن يتجرأ يقول أنا أحب زوجتي؟ صعب جدا، عيب، كلنا نعير. ماذا يقول هذا الكلام؟ الرسول قالها، قال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ليس عن النساء أسألك، من الرجال؟ قال أبوها. وكأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يوضح هذا الأمر. المعاشرة الطيبة أو العشرة الطيبة بين الزوجين في الكلمة، في النظرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ مشاعر السيدة عائشة رضي الله عنها، يقرأ مشاعرها، يقول لها يا عائشة إني لأعلم متى تكونين عني راضية أو علي غضبة. أنا بعرف إمتى تكوني مبسوطة وفرحانة وإمتى تكوني زعلانة ومنكدة. قالت له كيف تعرف هذا يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية تقولين نعم ورب محمد، لا ورب محمد، قلت ورب محمد، فعلت ورب محمد، تردد اسم النبي في كل دقيقة. وإذا كنت غضبة زعلانة شوية منكدة شوية تقولين لا ورب إبراهيم، نعم ورب إبراهيم. فقالت رضي الله عنها والله يا رسول الله لا أجافي إلا اسمك فقط، أما حبك فهو في قلبي. لماذا لا نشيع يعني ثقافة الحب بين الزوجين؟ هذا الأمر بدأ يهمل الآن. عندنا بعض الأخوات تشكو تقول لك أنا 20 سنة لم أسمع من زوجي كلمة واحدة طيبة، كأنها حرام، مع أن مطلوب أن نمدح لبسها إن لبست طيبا، وعطرها إن تعطرت بعطر طيب، وطبخها إن طبخت طبخا طيبا. وهذه الكلمات تبعث فيها الحماسة والنشاط والعطاء، وتحولها إلى إنسانة معطاءة قادرة
على العطاء باستمرار. لكن عندنا بعض الناس زوجته إن طبخت أو لم تطبخ سيان، لبست أو لم تلبس سيان، اشترت الثياب الجديدة ب100 يورو 200 يورو ولبستها وهو أعمى لا يرى، لم يرى فيها شيئا، وهذا ليس من الإسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمدح في عائشة كلما حتى يسألها لما تشرب يقول لها: من أين شربت يا عائشة؟ من أين شربت؟ تقول: من هنا. فيشرب من نفس المكان حتى يدخل عليها البهجة والسعادة. ومطلوب من الزوجة كذلك أن تدخل على زوجها البهجة والسرور، تلبس أفضل ما عندها وتتزين لزوجها، وتعتبر أن التزين للزوج طاعة لله وقرب لله، تعينه على غض البصر حتى لا ينظر إلى الحرام. فإذا بالأسرة مستقرة طيبة كريمة بينهما حب وألفة، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأقول لكم: هذه الأسرة المستقرة التي بينها الحب هي الأسرة الوحيدة القادرة على تقديم الأجيال الناجحة، تستطيع أن تربي أبنائها تربية عقلية وعلمية وثقافية ورياضية وجنسية، وتربيه حتى يكون صالحا لدينه وللمجتمع وللدولة التي يعيش فيها، تقدم أبطالا وأجيالا. أما الأسر المعقدة التي ليس فيها حب ولا ترابط، فالأولاد يخرجون عندهم معتوهين كما ترون، يخرجون معقدين، لا يحب البيت ولا يحب الأسرة ولا يحب الأب، لأنه يسمع دائما الصياح والمشاكل والأصوات العالية، فإذا به يهرب. وكم من أبنائنا هربوا وكم من بناتنا هربنا بسبب عدم مراعاة الأحكام الشرعية في العشرة الطيبة بين الزوجين. La dernière partie, ça concerne la vie commune en elle-même. Donc la première partie, c'était, on a compris qu'est-ce que c'est que la notion de famille en islam, l'importance que le Coran a donnée et dans la sunna des prophètes. La deuxième partie, l'édification du foyer musulman, de la famille musulmane à travers 4 parties. Maintenant, une fois que le foyer, le mariage il est fait, le contrat il est fait, quelle vie commune justement. Et ça c'est très important de le comprendre et c'est parmi les choses les plus importantes sur lesquelles Cheikh il voulait justement mettre le doigt. La première des choses, le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Donc mener une vie commune avec elle dans le bien. Et le bien, dans ce terme bil ma'ruf, le bien c'est tous les aspects du bien, que ça soit dans la bonne parole, que ça soit dans le regard, que ça soit dans tous les aspects de la vie au quotidien, tout ce qui peut venir du bien pour apporter de l'amour, pour apporter de l'apaisement, de la sérénité et pourquoi pas le bonheur, c'est ce qui est recherché, le bonheur. Il faut chercher et tendre par le bien et l'excellence dans cette relation. Commençons par al-kalima tayyiba. Kalima tayyiba, la bonne parole. Au contraire, l'islam, il pousse les musulmans à avoir au sein du foyer un espace d'affection, d'amour, de gentillesse. Et pourquoi pas, justement, s'il veut, justement, parmi les objectifs du foyer, c'est avoir l'affection et l'amour entre les époux, et pour que les enfants absorbent cet amour et cette affection-là, pourquoi pas le faire? Cheikh il est en train de nous dire, on voit à travers les films que les jeunes musulmans, ou bien les jeunes qui ne sont pas forcément musulmans, mais ils vivent une vie qui est à l'extérieur de l'acte de mariage. On voit qu'ils sont dans l'amour, dans les paroles, les bonnes paroles, mais alors que c'est dans le haram, alors qu'au sein du foyer musulman qui est établi sur des bases saines, on est tout à fait muet et on est loin de cet aspect d'affection. Et justement, c'est un travers dans lequel la communauté est en train de vivre maintenant, et ça, c'est pas bon. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il faisait beaucoup de compliments à Aïcha radiallahu anha. Et notamment, il nous a cité quelque chose de très intéressant. Amr ibn al-As, radiallahu anhu, dans une assemblée, il a remarqué que le prophète, alayhi salatu wa salam, il le regardait d'une manière attentive et plusieurs fois répétée. À tel point, dans sa tête, il s'est dit, peut-être je suis la personne la plus aimée par le prophète, alayhi salatu wa salam. Il s'est dit, je vais lui poser la question. Alors, lui, il n'a pas vu que le prophète, alayhi salatu wa salam, dans sa méthodologie, il prêtait attention à tout le monde. Donc, ce regard, il fixait plus ou moins les compagnons pour apporter cette affection, mais pour tout le monde.
Et il lui a posé la question, qui est la personne la plus aimée par toi au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lui, il lui a dit Aïcha. Regardez, donc il a cité Aïcha radiallahu anha comme la meilleure personne ou bien la personne la plus aimée par le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est très important pour montrer l'affection. Non seulement il dit à Aïcha, mais il dit à toute l'assemblée qu'il aimait beaucoup sa femme, et ce sont des choses qu'il faut développer, cette culture de l'amour, de l'affection et des compliments. Pourquoi pas dire des compliments à sa femme? Et là, il met un travail aussi que l'homme ou bien même la femme, elle met de beaux habits ou bien elle met du parfum ou bien quelque chose pour le mari. Lui, il ne prête même pas attention et vice-versa aussi. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes et qui solidifient le lien de la famille afin que la vie commune au quotidien soit solide. Parce que le quotidien, il est très très difficile à vivre et parfois le phénomène de l'érosion, il s'installe petit à petit, mais ce sont des éléments-là qui réveillent, Inch'Allah Azza wa Jal, cette notion. Mais aussi, c'est très important pour les enfants. Parce que pour les enfants, quand ils voient les époux, ils sont en harmonie, ils vivent en harmonie, ben on est en train justement d'édifier une identité pour les enfants qui est équilibrée et qui est basée sur l'amour et l'affection. Et comme ça, ils peuvent se propulser dans la société pour être acteurs positifs sur l'aspect intellectuel, sur l'aspect spirituel et aussi sur un autre aspect de contribution positive au sein de la société. Voilà, شيخي تفضل شيخ. المحطة الأخيرة طبعا لأن الوقت انتهى تقريبا، أنا أريد أن أقدم مجموعة من التوصيات سريعا فيما يتعلق بهذا الموضوع. الموضوع الأول، مطلوب أن نسقي شجرة الحب بين الزوجين. الحب هذا موجود لكنه يذبل كما تذبل أي شجرة أو أي بذرة، إنما يحتاج إلى الرعاية، الكلمة والنظرة والحركة وتبادل العبارات الطيبة الكريمة. أنا رأيت بنفسي أستاذنا الدكتور عبد الصبور شهير رحمه الله تجاوز 80، قبل زارنا في ألمانيا قبل 7 سنوات أو 8 سنوات رحمه الله، كان تجاوز 80، 84 سنة 85 سنة، وزوجته الكريمة كانت تجاوزت 75. زارونا في المؤتمر في فترة الاستراحة بين المحاضرات، ذهبنا بدعوة من أحد الإخوة لتناول الغداء. فكما تعلمون المعهود عندنا في المجتمع المحافظ، النساء يذهبن في ناحية والرجال في ناحية. إذا به ينادي علي، قال لي يا شيخ هليل زوجتي فين؟ قلت له يا دكتور موجودة مع الأخوات. قال لي أخوات مين؟ أنا عايز زوجتي يا أخي، أنت من الذين يفرقون بين المرء وزوجه، أبعدت عني زوجتي، أنا أريد زوجتي. قلت له طب يا دكتور ماذا تريد منها؟ قال لي لا دخل لك أنت، نادي على زوجتي. فذهبت عندها وقلت لها يا دكتورة الدكتور عبد الصبور يريدك. قالت لي عايز ايه حبيب قلبي ده؟ والله عايز ايه حبيب قلبي ده؟ فإذا به يقطع وردة من شجرة، كنا في جارتن كده حديقة لواحد من الإخوة، ويقدمها له ويقول لها وحشتيني الساعتين اللي خدك مني فيهم أحمد هليل دول. يعني مطلوب ان احنا نديم الحب. لو حدث خلاف بين الزوجين، الخلاف قائم ووارد، لكن ما زلنا مسلمين، نتخير الطريقة المثلى لحل الخلاف والنزاع، لا نذهب إلى الشرق والغرب وإلى المحاكم والبوليس ولا أبدا. القرآن علمنا، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. تربية الأولاد مهمة مشتركة بين الزوجين، الأب عليه دور والأم عليها دور. عندنا بعض الآباء رمى المهمة على الأمهات، وبعض الأمهات رمت المهمة على الآباء، والأمر غير صحيح لا هنا ولا هنا. المطلوب أن كل من الزوجين، كل من الأبوين لهما دور في رعاية الأبناء. لا قدر الله لو حدث خلاف أدى إلى الطلاق مذكور، وهناك أكثر من 20 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الطلاق وأحكام الطلاق حتى يؤدى في صورة طيبة نموذجية حضارية. أنا قلت للإخوة رأيت الأوروبيين إذا حدث بينهم خلاف وطلاق يذهبون إلى المحكمة، يشربون صباحا مع بعض الشاي والقهوة ويذهبون إلى المحكمة بطريقة حضارية، وافترقوا، خلاص العيش انتهى عند هذا الحد. أما نحن كمسلمين فلا نذهب إلا بعد الحرب والضرب والدماء والقتل والوعيد وسرقة الأطفال، وكل واحد يعني يتبارى في إيذاء الآخر، وكل واحد يقول في الآخر سموما وهموما لقد فعلت وفعلت، وهي تقول فعل وفعل، وهذا ليس من الإسلام. الإسلام دين رائع ودين حضاري ودين إنساني. فإذا حدث الخلاف فالإسلام قد شرع أو جعل الطلاق مخرجا، لكن ينبغي أن يكون في الصورة الحضارية. أخيرا، لماذا تحدث القرآن
في أكثر من 3 آيات عن المواريث بين الزوجين، لأنه كأنه يقول في رسالة عظيمة جدا حضارية أن الزواج سيظل دائما ومستمرا، وأن شجرة الحب ستظل موجودة وقائمة بين الزوجين إلى أن يلقى أحدهما ربه فيظل الآخر وفيا. وقد ظل النبي عليه الصلاة والسلام وفيا للسيدة خديجة رضي الله عنها حتى بعد موتها. قالت عائشة: خديجة خديجة أراك تكثر ذكرها وما أراها إلا عجوزا شمطاء قد أبدلك الله خيرا منها بعد موتها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حينما كفر بي الناس، واستني حينما آذاني الناس، أعطتني من مالها حينما حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتكم جميعا رحمة ومودة وحبا وألفة، وأن يحفظ الزوجات والأزواج والأبناء، وأن يجعل بيوتنا نموذجا يحتذى به في بلاد الغرب، أسرا ناجحة مستقرة وادعة بإذن الله عز وجل. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais traduire rapidement, Inch'Allah, parce que les frères, ils me pèsent par rapport à cette dernière partie, mais elle est très importante. Donc, si on a compris l'importance, Cheikh, il insiste sur le mot l'amour, en fait, dans le couple. Et cet arbre d'amour, il faut l'entretenir. Et c'est très important de donner cette importance, cet aspect-là. On l'oublie parce que le quotidien, il est très, très difficile. Il faut absolument trouver le moyen pour tout le temps s'occuper, entretenir cet arbre-là qui est le lien solide entre les deux époux, et parce que ça a une conséquence directe sur les enfants, mais aussi sur la viabilité du couple. Et là, il nous a cité juste une anecdote. Cheikh Abd Sabor Shahir, rahmatullahi alayh, c'est un grand cheikh de l'Égypte qui est venu rendre visite dans un congrès en Allemagne, et puis Cheikh Ahmed Houlel, c'est lui qui l'avait invité. Après 2 heures de conférence qu'il avait pris, il l'a emmené vers donc une place où il y avait les hommes et une place où il y avait les femmes. Cheikh Abd Sabor Shahin, tout de suite, il a posé la question à Cheikh Ahmed: elle est où mon épouse? Lui, il avait 80 ans, et puis son épouse, sa femme, Akramallah, elle avait 75 ans. Il lui a dit: elle est avec les femmes. Il lui a dit: non, je veux mon épouse à côté de moi. Il lui a dit: ne sois pas comme les gens qui sont en train de séparer les époux entre eux. Et donc, quand il a ramené Cheikh Ahmed Houlay, il est parti voir sa femme. Il lui a dit que votre époux, Cheikh Abd Sabor Shahin, il vous demande, il lui a dit qu'est-ce qu'il veut, qu'il a dit une expression en arabe, Habib Qalbi. Habib Qalbi, c'est, on va dire que, comme on dit en français, la prunelle de mes yeux, c'est une expression qui est un peu équivalente. Comme ça aussi, elle se comportait avec son mari à cet âge-là. Et donc il l'a ramené, et puis Cheikh Abd Sabor Shahin, il a pris une fleur devant justement en Allemagne, et puis il lui a présenté. C'est pour vous montrer l'entretien de l'amour entre les époux jusqu'à un âge qui est avancé dans la vie, parce que c'est quelque chose de très important, parce qu'il y a un entretien qu'il faut mener, et tout simplement, Cheikh, il est en train de nous dire, parce qu'il y a une continuité dans la vie de la société, et ça se transmet de génération après génération, et c'est comme ça, même le Coran, il a donné importance à l'irth. L'irth, ce sont l'héritage, et l'héritage, c'est à travers les enfants. Et il y a un héritage spirituel, un héritage culturel, et un héritage aussi financier, et tout ça, c'est très important à maintenir, et l'entretien de l'amour, c'est justement le vecteur, le support le plus important qu'il faut mener. Et il conclut en disant: vous avez un rôle important ici en France ou bien en Europe. Le foyer musulman, si on l'a bien compris, avec ses étapes et l'importance de la vie commune, on peut donner l'exemple et un modèle important pour la cellule familiale, qui est une cellule la plus importante de l'harmonie de la société. Et puis il vous remercie énormément pour l'attention, et puis qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala justement qu'il fasse que vos foyers soient des foyers musulmans, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de tout le monde. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah.